chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 12 de God Bless You From Dead. Ya me informaron que son 13 episodios, entonces estamos en el penúltimo. El episodio pasado nos quedamos en la escena de la cámara frigorífica y al parecer se van a llevar a King. Tuvimos un encuentro de hecho entre él y Bomb. Bomb lo iba a matar, pero pues se acordó que puede usarlo para su víctima del viernes. Entonces como que su plan es guardarlo. Ahora yo no sé cómo le va a hacer porque, o sea, cómo lo va a sacar sin que nadie lo vea. Y si se queda adentro en algún momento lo atraparían, ¿verdad? Bueno, al menos Sei y Darin, aunque King lo mandó a ayudar a Darin, no sé. No sé qué va a pasar, chicos, pero pues vamos a averiguarlo. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, gracias por los que me hicieron como una listita bien lindosa. Pues para que no se me olvide quiénes serán las víctimas de cada día. Ay, Dios mío, qué calor. Así que será Boom. Es que por las zapatillas era un diseño muy similar a las que usas tú. Por eso en cierto momento dije, será. Está armando su ritual. Y es en el mismo sitio, en el centro comercial abandonado. King, corre, perra, corre. Ella también se despertó. Está loquito. Uy, eso bebé. Eso bebé, al menos. Ay no. Al menos no se la dejes tan fácil. ¡Ah, qué puntería tiene el desgraciado! No puede ser. ¿Quién? ¿Haz algo? Oh my god, no, 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 no. King, este sería un gran momento para reivindicarte. Ay, sus zapatillas. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, pero ¿qué va a hacer? Él también está amarrado, ¿verdad? Pero igual, algún intento. ¿Qué? กินยาลดไข้ก่อนครับไม่เป็นไรเกณฑ์สิงหาต้องกินยาลดไข้ด้วยนะครับไม่ต้องหรอกตัวร้อนก็คือตัวร้อน Bebé. แถมพี่ยังขาเจ็บอีกไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือเปล่า Así que ไม่ obedece. ต้องกินกินยาให้ผมป้อนใช่ไหมครับผมกินเองได้นะ Entonces hazlo. Terco es el hombre. โอ้โหแต่ขนาดนี้เลยเหรอครับไม่เป็นไรหรอกยังใช้ได้อยู่กูส่งคืนให้ดู ¿Qué? ไม่ได้ ¿Su ครับ celular? มันแต่ขนาดนี้พี่จะทำยังไงนี่พี่ซื้อจากที่นี่ใช่ไหมครับNo, me metí en tremendo comercial. Basta. โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจัดการส่งเค้กให้พี่เองพี่ก็ไม่ได้ทำสักที La regañada que le está dando. Amo. ผมอยากขัดจังหวะคนละกันเดี๋ยวไว้ผมมารายงานดีกว่าเมฆถ้ากูหายมึงไม่รอดแน่มีอะไรรายงานมา
ดูเหมือนตรงนี้น่าจะเป็นที่คนร้ายใช้กบดานพวกกระดูกสัตว์เหมือนมีการทำพิธีบางอย่างนะพี่แล้วมีอะไรที่เชื่อมโยงกับเจ็ดศพไหม como su guarida. Entonces, eso quiere decir que el ritual que pisó Sinja no era necesariamente para él, ¿verdad? Lo que sí era para él era el ritual del inicio del episodio pasado, en el que, pues claramente, Bom convocó a la hermanita esta. La hermanita esta, ay no, sonó bien feo. A su hermanita. แล้วมีอะไรที่เชื่อมโยงกับเจ็ดศพไหมพวกด้ายแดงและผ้ายันแบบที่เราเคยเจอไม่มีนะครับ โอเคฝากมึงด้วยแล้วกันกว่าจะไม่ยุ่งมากไม่ได้เดี๋ยวพ่อไอ้คิงมันลงโทษมึงด้วยได้ครับพี่หายนะครับได้มือต่อ Ay, qué lindo es, güey, que basta. เหมือนนี้นะอันนี้ Literal, gracias a él seguimos trabajando en esto. ผิดนะพี่แล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงเหมือนเดิมเพราะไอ้นี่ไปแล้ว Y a la vez nos representa con la relación de estos dos. Yo digo que sea el padrino de su boda cuando se casen. โอเคพี่สิงห์หายไปครับ Pero cómo อยู่ๆไอ้ศูนย์ก็ desaparece. อาการป่วยกำเริบครับ No nos mostraron el cómo se lo llevó. อยู่ๆไอ้ศูนย์ก็อาการป่วยกำเริบครับ ดารินเรียกรถพยาบาลรับตัวไป ส่วนผมแอบเอากุญแจไปเปิดห้องเย็นดูพี่แล้วมึงเจออะไรไหมไม่เจอเลยครับ ก็แค่ห้องเย็นทั่วไป แล้วพี่คิงก็ตามมาสมทบเขาบอกให้ผมกลับมาดูแลดารินก่อนโอเคเดี๋ยวกูไป Ok, entonces, claro, Darín estaba en el primer piso, por lo tanto, al irse también bajó al primer piso y supongo que pues por ahí habrá aprovechado. Bom. ไป Aunque igual es complicado, mover un cuerpo solo con lo pesado que es. Pero quizás se fue por algún otro camino escondido, no sé. ก็ไอ้พูดหนูมันเจอที่ของเราแล้วอะจะให้ผมทำยังไงอะ Está hablando con su madre. ในเรื่องผมฆ่า Esperen, al final sí la mató. No me jodan. Ya la está cosiendo, no. Ay, yo tenía esperanza de que salvaran a Deer. Ay, no, imagínense a King teniendo que ver todo eso. ในเรื่องผมฆ่าแล้วอะหนูก็หยุดไม่ได้ปะหนูก็ต้องฆ่า ¿Y de qué te va a servir vivir más si terminas en la cárcel? จะให้หยุดตอนนี้มันหยุดไม่ได้หรอก Definitivamente estaba muy mal. ครั้งสุดท้ายที่ผมเจอพี่คิงคือที่ห้องเย็นครับก่อนจะแยกกันพี่สิงห์ครับฆาตกรคงไม่ได้ตั้งใจจะให้สารวัตรคิงเป็นหนึ่งในฆาตกรคงไม่ได้ตั้งใจจะให้สารวัตรคิงเป็นหนึ่งในเหยื่อของพฤติกรรมใช่ไหมครับผมกลัวว่ามันจะตั้งใจแบบนั้นสิครับทุกคนใจเย็นนะไอ้คิงมันไม่ปล่อยให้ตัวเองตายง่ายๆหรอกตอนนี้เป้าหมายของเราคือจับคนร้ายตัวจริงให้ได้ เพราะงั้นเราต้องรีบหาให้เจอว่าคนต่อไปคือใคร ซึ่งตอนนี้คนที่หายไปคือ2ที่เกิดวันอาทิตย์เดียที่เกิดวันจันทร์และจำที่เกิดวันอังคาร Ok, claro, digamos que aún tienen unos días para salvar a King, como que aún no está en mucho คนใจ peligro. เย็นนะและจำที่เกิดวันอังคารสารวัตรคิงเกิดวันศุกร์น่าจะกลับไปดูกับเซนีหรือเปล่าแปลว่าที่เหลือต้องมีวันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์มึงจำเรื่องที่จำเคยพูดได้ไหมอะ Ay, cierto. Él es la posible víctima del miércoles. วันเกิดผม Y quizás Sheila del jueves.
คนร้ายจะเลือกเหยื่อจากคนที่เขารู้จักเองครับหนึ่งในจิตวิทยาของคนร้ายคือการเลือกเหยื่อที่มันรู้สึกว่ารู้จักดีหรือคนที่ควบคุมได้ แสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วเนี่ย คนร้ายมันอ่อนไหวและหวาดกลัวมากเลย Ok. ไม่เป็นไรหรอกมึง มึงเป้าหมายก่อนแบบนี้ก็ดีจะได้ป้องกันทันเมฆ ¿Soy yo o esta vez? Otra vez la traducción está rara. หนึ่งในจิตวิทยาของคนร้ายคือการเลือกเหยื่อที่มันรู้สึกว่ารู้จักดี Bueno, aquí está igual, creo. เมฆคอยประกบดารินด้วยได้ครับเจนมันเกิดวันอะไรวันศุกร์ครับ วันเดียวไอ้คิมมันไม่น่าโกง Ok, y es del viernes. No es del jueves. O sea que todos mis chiquitos policías están en peligro. มึงไหนเมฆอาทิตย์ครับ แปลว่าตอนนี้เหลือวันพฤหัส Ok, Meg también está a salvo. ผมกับพี่สิงหาเจอวันเสาร์ Ellos están en peligro. แต่ตอนนี้เราต้องหาให้ได้ ว่าใครคือวันพฤหัส Me pareció un poco rara la conclusión a la que llegó Sinha. O sea, supongo que quizás sí tiene sentido, pero es que a la vez siento que no convendría, o sea, si estuviera pensando bien las cosas, evidentemente no le convendría a Bomb matar a 7 personas que claramente estaban en su círculo cercano o que conocían. ¿Me entienden? Entonces, bueno, quizá precisamente a eso se refería, ¿no? Solo que la manera en que estaba traducido estaba un poco rara. Supongo que dice, una característica psicológica del criminal es que siempre elige a la víctima que conoce o a la persona que puede controlar. Pero eso lo decía como que en general. No, creo que todo lo contrario. Estaba hablando en específico de Bomb y está describiendo cómo posiblemente se está sintiendo ahora. Que está asustado de morirse más que nada. Entonces sí, creo que eso es lo que quiso decir, solo que la traducción como siempre no ayuda. Y ahora sí busqué y no había una mejor. Decía precisamente lo que deducíamos el episodio pasado, que está bastante desesperado. ¿Quién era ese? วิธีเลือกวันบูชายันของฆาตกร แล้วคุณเจอผู้ตายที่รู้จักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่งานตำบลวันศาสตร์เดือน10นะครับก่อนเกิดเรื่องไม่กี่วันมันเป็นพิธีเคารพบรรพบุรุษของคนใต้นะครับจัดขึ้นทุกวันแรม15 ค่ำเดือน10จากเป็นวันทั้งดวงก็เป็นข้างแรมทำพิธีผลของไสยศาสตร์จะยิ่งแรงมากขึ้นเมื่อฆ่าครบ7 คนคนร้ายจะทำพิธีบูชายันในวันที่พระจันทร์มืดสนิท Ok. เหลือ5 วันเป็นวันแรม15 ค่ำเป็นคืนเดือนดับ ¿Quién lo está siguiendo? Él es... ¿Quién es? Ah, es un policía siguiéndolo, ¿verdad? Uno de los que estaban vigilando su apartamento. Ay, no. Ay, no. Y falta que este también haya nacido el jueves. Justo. Ay, conche. Ay. ¿Y ese auto es suyo? ¡Au! Para mí que se nació el jueves, ¿eh? Todavía está vivo. เฮ้ยน้องไอ้น้อง Él sí está vivo.
อ Ay, verdad que él estaba loquito. ไอ้น้องมึงฟังดิน้องใจเย็น Ahí encima creo que ve cosas. มึงเกิดวันอะไรวันอังคารครับมึงเหยื่อรายต่อไปเป็นใครพี่เทต้องทำเรียงตามวันใช่ไหมล่ะครับ ก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อะไรอะพี่ ¿Mañana qué? Mañana te matan. เหยื่อรายต่อไปคือมึงมึงใจเย็น Güey, no, ¿cómo le dice eso? O sea, sí es cierto, pero... Ay, pobrecito. เหยื่อราย Creo que ya tiene suficiente con lo que เฮ้ยเดี๋ยวเราหา está lidiando. เห็นไหม Literal, su cerebrito ya no está soportando. เห็นนะใครเป็นคนทำให้มึงมาอยู่ที่นี่ได้เห็นห Te น้าไหม necesitamos lo más lúcido posible, bebé, ¿ok? Para poder salir de ไอ้ aquí. เชี่ยบอมดิไอ้เชี่ยบอมมันจับผมมาคนเดียวใช่ไหมโอเค Ay. แต่พี่สิงหาต้องรู้ไว้นะครับว่าสิ่งที่พี่เห็นมันไม่ใช่เรื่องจริง มันคือฝีมือไอ้บอมหรือว่าใครสักคนที่เล่นของใส่พี่อ่ะที่ทำให้พี่รู้สึกแย่กับตัวเองอะโอ้ภาพเมษาที่กูเห็นตอนนั้นมันเหมือนจริงมากนะเว้ยกูก็คิดซ้ำๆนะว่าถ้าตอนเนี้ยน้องกูกับแม่กูอยู่ด้วยกันครอบครัวของเราจะเป็นยังไง Mima. Pero si su madre está viva, bueno, supongo que se refiere a que si aún las tuviera con él y si siguieran viviendo juntos. เมษาก็น่าจะ Si su hermanita no hubiera muerto. อายุพอๆกันหมดแล้วมั้งแต่ยังไงเราต้องกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ No hace bien pensar en el ผมว่า hubiera. การที่เราใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขนั่นจะเป็นสิ่งที่คนรอบตัวอยากให้พี่เป็นนะครับนี่เมษาแม่แล้วก็ผมอะจะทำตัวพ่อไปเลย Pinche traducción. Supongo que quiso decir que todos los de su alrededor esperan que viva su vida lo más feliz posible. จะทำตัวพ่อไปเลยนะพ่อของลูกก็ได้นี่ครับ แต่กูก็ไม่เคยพูดนะการที่มึงมีชีวิตมันทำให้ชีวิตกูแย่ลงนั้นพี่สิงหาสัญญาผมนะครับ Supongo que digo, pero nunca ผม dije ผมให้พี่ que debido a que apareciste en mi vida sea peor. เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับ Oh. Ay, ay. Cómo le besaba la manito. กูสัญญา Tú. มาทำอะไรวะเซก็มาไหว้ขอพร ขอให้พระท่านคุ้มครองไง Oh. เดี๋ยวนะ มึงเนี่ยนะ Tuvo la iniciativa de venir a un lugar como este. ก็ดิก็มึงกลัวขนาดนั้นน่ะกูก็คงต้องถ้าไม่เชื่ออะไรอ่ะไม่ต้องพามาก็ได้นะ พาเขาดูออกฝืนมึงจะมาคิดแทนกูได้ไง ตอนเนี้ยมึงทำได้ทุกอย่างแล้วถ้ามันจะช่วยให้มึงปลอดภัย Ay. ยอมให้กูขนาดนั้นเลยไม่จะถามอีก ก็ถ้าไม่ยอมเนี่ย จะพามาไหมล่ะ
และทำไมไม่ยอมตั้งแต่ปี2 ปีก่อน เขาก็งมงายอยู่นั่น Pero ahora te acepto Oh, no, así yo, tal y ya, como ya. eres. เพื่อให้มึงสบายใจอาลีมึงไม่ต้องห่วงหรอกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น แล้วก็พูดเรื่องเก่าๆเนี่ยมันเลิกพูดได้แล้ว เอาไง กลับเลยดีไหมรอเล่นผมก็ดีใจนะที่มึงพามาแล้วมึงต้องเป็นยังไงบ้างวะก็ได้ยินพามา Oh, Darín es el que sabe qué hacer aquí. Y se iba a seguir lo que le diga. ตามมา Ay, qué bonito. แล้วก็เอาดอกบัววางตรงนี้ Ay, como le enseña. Esto es amor, amor y respeto. Esa es la voz de Top Ten, ¿no? Ah, creo que sí habían puesto esta canción antes. แล้วก็สวดอันนี้ Hmm. Uy, qué bello se ve. สารวัตรครับติดต่อจ่าเข้มไม่ได้เลยครับ ทำไม เจ้าหน้าที่รายงานว่าจ่าเข้มมีคนทำท่าทางผิดสังเกตที่ใต้คอนโดบอม Esperen. ทำไม Él es el que เจ้าหน้า al ที่ que รา se ยงาน llevó ว่า ahora จ่าเข้มมีคน último. ทำเลยตามไป และติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ Y a nadie, bueno, supongo que quizá ahora a alguien se le va a ocurrir ir a registrar ese lugar, ¿verdad? Oh my god. จ่าเข้มจ่าเข้มมึงทำที่อะไรจ่าแล้วแขกคำไม่ถึงยัง ปิดเครื่องไปแล้วครับ ส่วนรถก็จอดอยู่ที่เดิม แต่สารวัตรครับ เราเจอผ้ายันสีแดงในรถของจ่าเข้ม ที่สำคัญเราเพิ่งรู้ว่าจ่าเข้มเนี่ยเกิดวันพฤหัสครับ Eso es una alerta roja. จ่าเข้มไอ้เหี้ยบองกูถามว่ามึงทำอะไรจ่าจ่า La cara de loquito que tiene. El actor que hace de Bomb me está haciendo un excelente trabajo, ¿eh? พี่ช่วยผมด้วยนะพี่ผมไม่อยากตายเลยพี่ได้เวลาแล้วเวลาพ่อเลย Ay, no, 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 no. เฮ้ยอย่ามาพูดดิ No, pobrecito, basta. ไม่เอาอะไรเลยหวานมานี่ไงไอ้สัตว์เฮ้ยสารวัตรครับ ช่วยมีมารยาทนิดนึงได้ไหมครับ พอดีผมมีธุระกับคนนี้อ่ะยังไม่ถึงคิวของสารวัตรเลยครับ แต่สารวัตรรอ No, ไม่นานหรอกเดี๋ยวผมมา definitivamente หานะ está mal, muy mal. แล้วสารวัตรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยวมีคนตามท่านไปอีกเยอะแน่นอนขอบคุณครับเฮ้ยจำ What the fuck? จำเล่นด้วยกันมานานแล้วจำ
No, 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 no. Corre, bebé. จะหนีกูไปไหนวะมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเป็นเพื่อนกูไม่เหรอเฮ้ย No eres mi amigo, le decía. ไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วนะ กูไปไหวอยู่แค่ลูกจิ๊กไอ้เหี้ย Alguien, por favor, no, no. จังเล่นกับกูหน่อยนะ ไอ้เหี้ยบอล Tírale una vela o algo. มึงจะรีบหนี Ah, ไปไหน no, no puede. เล่นกับกูก่อนเล่นกับกูก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ย No, porfa. Ay, no, yo sentía tanta lástima por él. Porque de verdad también terminó bastante malito de la cabeza después de haber visto a la fantasma. La primera vez que estuvieron en el centro comercial. คุณคิดว่าคนร้าย Y se veía tan ถ้า asustado. พี่เข้มเกิดวันไหนผมว่าจ่าเข้มอาจจะเคยทำบุญที่นั่นนะครับ What? รู้ได้ไง ¿Cómo crees que el asesino se va a ว่าพี่เข้มเกิดวันไหนผมว่าจ่าเข้มอาจจะเคยทำบุญที่นั่นนะครับ Ah. De ahí sacaba dónde, digo, en qué día nació cada คน uno. ร้ายน่าจะ Siempre เลือกเกี่ estuvo ยว ahí observando. ตามวันเกิดแต่คนที่ไปทำบุญนะครับ ¿Tocaron? Porque nunca escucho cuando tocan esa puerta. สวัสดีครับว่าไงผมเจอโทรศัพท์ของสารวัตรคิงตกอยู่แล้วครับ Con su reloj puede... Excelente. Aunque con lo amarradas que están sus manos. O sea, están amarradas hasta por acá. No sé cómo le hizo para maniobrar, agarrarlo. Pero supongo que se puede cuando hay voluntad y especialmente cuando estás a punto de morir. พี่สิงห์หากำลังทำอะไรครับกำลังหาตำแหน่งนาฬิกาของชิงเผื่อว่ามันมีพกติดตัวอยู่ Ok, afortunadamente. Se le ocurrió revisar eso. Supongo que lo... ไอ้เหี้ยโรคจิตไอ้โรคจิต No. Perdimos a Jam también. กูคุยกับมึงอยู่นะเฮ้ย Ay. King, atento, porfa. เฮ้ยมึงแม่งก็ขั้นโรคจิตกูตาทันแล้วนะตาพ่อมึงเนี่ย No, no. เฮ้ยว้า Oh my god. เฮ้ยมึงสารวัตรอ่ะเว้ยมึงรู้จักมีมารยาทดิวะคนมาพูดคุยกันอยู่อ่ะอย่าพูดมาเลยกูวะ ¿Te parece a ti educado andar golpeando a las personas y matándolas, estúpida? ช่างเจ๋งเหรอมึงสารวัตรช่างเจ๋งเหรอครับฮะมึงไอ้หมาไอ้มึงแค่โรคจิตเหี้ยงั้นหลับก่อนแล้วกันสารวัตร Ay, no. ¡Ay, no! Lo soltó. Ahora se va a dar cuenta. Pero no va a ser fácil retirar los 3 cuerpos de ahí si es que quiere huir, ¿verdad? A menos que lo que haya decidido hacer sea más bien acelerar el proceso. Ay, no sé. ไหวไหม No, porque igual tiene que esperar a que cada uno muera en el día correspondiente. แค่ไม่นานนะพักสายตาแป๊บนึงก็น่าจะดีขึ้นจริงๆกะนี้ก็ดูเองได้นะมึงไม่พักเถอะโอเค Hoy se ve muy แต่ mal. มึงไม่โอเคไม่
สบายอ่ะก็ควรพักอย่าให้คุณต้องดุเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแป๊บนึงแล้วกลับคอนโดเลยหมอจะดีครับให้ผมไปเป็นเพื่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกครับผู้กองผมไปแค่ห้องน้ำเองแน่ใจนะครับ En serio está ผม muy รอใน mal. ห้องน้ำก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมรีบไปแล้วเดี๋ยวรีบกลับมา Creo que está a punto de pasarle algo, pero como que en su mente, por algún hechizo o algo así. Ay, no, 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 no. No, cosas saliendo de su boca nuevamente. No soporto esa escena. ¡Qué asco! Ugh. No, no puedo. Ve a verlo. Sigue tu instinto, bebé. No, ya basta, ya no. No más. Ay, güey. ¿Cuánto más va a salir y por qué? Lo quieren volver loquito, lo quieren debilitar. No. ¿Ese es Bomb? ขอโทษครับ Ese es Bomb. Pero es él de verdad. ¿Cómo diablos llegó ahí? No. Se iba a verlo. Se cerró solito. ¡Eh! Ay, conche tu. ผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงไอ้เหี้ยมีหมออะไรไม่ทำ Él también la vio. Y ahora están encerrados. Oh my god. Oh, a pesar de que tiene miedo, está intentando abrir la puerta porque sabe que... podrían lastimar a Darín. Ay, se acaba lo que le dio Darín. Funcionó. Funcionó. Ahora corre por Darín. เจ๊
เกิดอะไรขึ้น Se me sigue haciendo bastante difícil imaginar cómo Bomb logra sacar cuerpos tan grandes él solito sin que nadie se dé cuenta, pero bueno, también es que tiene ayuda del más allá, así que supongo que eso también tiene bastante que ver. Probablemente lo saca... Ah, bueno, aquí sí nos van a mostrar el proceso. Pensé que ya se lo había llevado. Y tiene esa camioneta. ¿Quién estaba? Ah. Ay, no. พ่อ Ay, no, ay, no, ay, no. ระวังพี่ Ay, no, no, pero esto es capaz de atropellarlo igual, ¿eh? La llanta, reviéntale la llanta. Ay, no. Les dije que no le iba a importar nada. Ok, ok. Me gustó que en esta escena sí nos mostraran el proceso. เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ Ay, pobrecito. Pero ahora tiene a Darín. แล้วดารินเนี่ยไม่ตีนดารินเนี่ยพี่เมฆดารินเนี่ยผมขอโทษครับผมเซ็ก Ay, mi vida. Ay, mi vida. Solo toca movernos lo más rápido posible. Pero ahora Sinja sabe dónde está, ¿verdad? ¿Quién llegó a enviar su posición? Y ahora sí está el papá ahí. พ่อทำไมต้องเป็นมันเนี่ยคนอื่นไม่ได้ ยังไงก็ต้องเป็นมันทำไมอะพ่อ ¿Quién que está escuchando todo? เวลาก็แทบไม่มีแล้วนะ ใครก็ได้ป่ะคนที่เกิดวันเสาร์อะมันไม่ใช่ Es una coincidencia. เรื่องบังเอิญพวกมันทำให้พิธีไม่สำเร็จ Ah, esa es la real razón. ก็ต้องใช้ตัวพวกมันมาเส้นไหว้ทำพิธี Porque ellos fueron los que interrumpieron el anterior ritual. แต่พ่อกูสั่ง Acabas de decir pero. ให้มึงไปเอาตัวพวกมันมามึงก็แค่ไป Ay, qué distinto se ve con el cabello suelto, eh. กูสั่งให้มึงไปเอาตัวพวกมันมามึงก็แค่ไปเอามันมามึงจะพูดอะไรถามเฮียอะไรนักหนามึงอยากให้พิธีมันเสียอีกรอบเลยไปดิ Ay, güey. Con razón el bomb también terminó así de loquito. Desde que Dad lo obligó a participar de estas cosas. ต้องมีคนช่วยบอก ¿Se imaginan que haya sido desde que tenía 50 น่าทำเป็นเยอะ años? แน่ Porque se supone que es cada 5 น่า años. จะเป็นอาติคุณแต่อีกคนมันดูคล่องแคล่วมากเลยนะพี่ ถ้าอาติคุณยังอยู่เนี่ย ตอนนี้คุณแก่มากแล้ว Entonces, ¿quién no llegó a mandar su posición? No, ¿verdad? Quizá Bomb lo interrumpió a tiempo. ผมไม่สนแล้วพี่ว่ามันมีคนเนี่ยใจเย็นนะเว้ยตอนนี้มันขาดวันเสาร์ยังไงมันต้องกลับมาหาเรา ไม่เป็นกูก็ทุ่งนี่แหละ ¿Y
En el caso de Tub y Sinja, ¿a quién elegiría? Porque pues ambos estuvieron involucrados en arruinar el ritual. Incluso yo diría que Tub aún más, porque recordemos que él tiene como un sueño premonitorio y va al lugar por eso. Y eso pasa antes que la policía llegue.เจอตำแหน่งไอ้คิงแล้วแยกย้ายกันไปเตรียมตัวเดี๋ยวเที่ยงคืนกลับมาเจอกัน Ok. Tardó bastante, como no sé qué clase de sistema es, pero supongo que tuvo que hacer algo más complicado y tardado. มึงจะไปกับกูให้ได้จริงๆเลยใช่ไหม Obvio que sí, bebé. ¿Cómo crees que te iba a dejar ir solito? ถ้ามีอะไรสื่อสารกับกูตรงนี้ ห้ามผิดแผน ห้ามผิดคิว ห้ามตัดสินใจด้วยตัวเอง เข้าใจไหม ครับ Lo de perder la señal no lo prometemos porque ya sabemos que las fuerzas malignas del más allá pueden entrometerse en eso. โปรเทสตุมึงอยู่ข้างบนก็ได้ โอเคครับ Créeme que las pruebas นี่สิงหาได้อยู่กับผมไหม no sirven tanto si อืม los fantasmas se โอเค proponen โปรเทสตุนะ no hacerlos funcionar. ได้ยินไหม ได้ยินครับ โอเค ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะ จะได้รู้สึกว่าคุณอยู่กับมึงตลอดเวลา Oh. พี่สิงหาครับ ว่าไง Ay, ¿por qué se ว่า cayó? ไง โอ้ ¿Qué pasó? Me asustó por un momento. โอ้ ¿Qué? ¿Qué? เป็นแฟนกันไหมครับ Ay, ay, de la nada. Cosita. Yo no sabía si quería llorar o si estaba feliz o qué pedo. Oh. Finalmente, la propuesta formal. Estaba nervioso. ผมรอต่อไปไม่ไหวแล้วอะ Ay, chiquito. Literal tenemos una misión a las 12. ผมอยากพูดได้เต็มปาก Ay, pero en caso de que pase algo, pues es mejor, ¿no? Ahora, después de todo, no saben si van a ผมอยาก regresar พูดได้เต็ม vivos. ปากเพราะผมเป็นเจ้าของพี่ Mm, nos pusimos sentimentales. ผมก็อยากให้พี่เป็นเจ้าของผมเหมือนกัน ผมกลัวว่า Mm, ผมจะไม่มีโอกาสได้ขอพี่ Ay, tengo miedo de no tener otra oportunidad. จากปากตัวเอง Les digo. มึงอย่าพูดให้เป็นลางแบบนั้นนะยังไงมึงก็ต้องปลอดภัย ถ้ากูยังไม่ตาย กูไม่ยอมให้แฟนเป็นอะไรหรอก Ay, o sea que se acepta. No, qué bonito. แต่ว่าพี่ตอบตกลงแล้วใช่ไหมครับ Basta, qué bonito.เป็นแฟนกันแล้ว กูขออะไรมึงอย่างหนึงได้ปะ ¿Pedir qué?
มึงไม่ต้องพยายามปกป้องกูหรือทำอะไรเพื่อกูอีกมึงแค่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง Ay, no, porque esto me suena a despedida. ¿Qué แล้ว pedo? ก็ใช้ชีวิตกับกูแค่นั้น No, basta. Paren esto. โอเคครับ Cut the cameras. ผมสัญญา Güey. No puede ser, es lo que le dijo Jack a Rose, ok, y Jack terminó muriendo. No me hagan esto. Díganme que van a salir bien de esto. Y justo ambos son del sábado. No. Qué buenos besos este man. Uy, amé la versión con guitarra eléctrica de Lost. ขอให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองผมและคนที่ผมรัก Y a la และ persona ทุก que คน amo. ให้พ้นจากเรื่องเลวร้ายนี้ด้วยครับ Ay, no. Ay, no, 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 no. สัญญาณนาฬิกาของไอคิมอยู่ในตึกนี้ จากข้อมูลห้างนี้ยังเปิดใช้งานแค่ชั้น 1 ชั้น 2 ครับ ส่วนโซนข้างบนปิดใช้งานนานแล้ว โอเค ให้ผมไปด้วยนะพี่ Ay, creo que entonces no es el mismo lugar, ¿verdad? No es este. มึงรอนี่ด้วยพี่ ผมไปด้วย เซ Bueno, ya lo confirmaré cuando lo vea nuevamente. ผมไปด้วยพี่ โอเค Su chiquis está en peligro. No puedes evitar que vaya. ให้ผมไปด้วยสิพี่ ไปเชื่อกูพี่ให้ผมอยู่คนเดียวเหรอ ¡Cinca! ถ้ามีอะไร ติดต่อกูทางนี้ ล็อกประตูด้วย เข้าไป Pero ¿y si necesitan ayuda del más allá o อะไร algo? ระวังตัวด้วยนะครับ Recuerda que es tu consultor espiritual. Hola. Ah, por favor, cuídense, ¿ok? ล็อกประตู โอ้โห Güey, lo triste que es que esto podría ser más fácil si tuvieran, o sea, si estuvieran haciendo esto legalmente como se debe, con la ayuda de la policía, pero no, no, lamentablemente tienen que actuar solos y por su cuenta, porque a nadie más le importa realmente ตำแหน่ resolver งมันก็อ este ยู่ตรง caso. นี้เชี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนวะงั้นเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้น Debo suponer que es otro lugar, ¿cierto? เจ๊นี่ตามไปครับ มีอะไรบอกกูด้วย ได้ครับ Quizá vi mal, es que se me hizo... Pensé que era el del primer centro comercial abandonado. Pero creo que no. แล้วถ้าตัวคนที่มันอยากได้ไม่ใช่ผมนะครับ แต่เป็นคนอื่นครูใจเย็น คนที่อยากชนะตำรวจ โอเคครับพี่ แล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนล่ะครับ หมอได้ยินไหมครับ ผ
Ay, no se Hmọ, separen, Lady. porfa. Y sin casi está solito. พี่สิงหาพี่ฮัลโหลครับผู้กองเมฆ Es que yo siento que tú debió haber ผม ido. รู้สึกแปลกๆแล้วอ่ะ Yo sé que, claro, como él no tiene como que un entrenamiento policial y así es peligroso que vaya, pero creo que definitivamente hubiera ayudado bastante. กูบอกให้ใจเย็นๆมึงรอตรงนั้นนะอะไรนะครับพี่สิงหาพี่สิงหา Ay, yo les dije que si a los fantasmas se les daba la gana de que los audífonos no funcionen, no iban a funcionar. A la verga, hay un cine y todo. Ah, claro, es un centro comercial. Ese es el reloj de... Ay, no. Ese es el reloj de King. เกิดอะไรขึ้นอะพี่เสียงอะไรครับพี่สิงหาพี่เป็นอะไรวะพี่ Corre, bebé. Corre por todo. Ay, no. Ay, no, 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 no. Cái gì? Cái gì vậy? Eso, bebé. Utiliza los musculotes que te manejas. Con la linterna, bebé, con la linterna. Eso, doblegalo. Ay, no. เป็นไรนะครับ Ay. พี่สิงหาพี่สิงหาตอบผมหน่อย Si no te contestas porque está en peligro, chiquito. Su mamá. Ceñito. Entonces ayúdenos. Ah. Eso. Con la linterna en la cabeza. En la cabeza. Si ven lo fuertote que está mi finca que pudo liberarse.พี่สิงหาครับ Ok, no hizo caso, igual พี่สิ está งหาตอบ yendo. ผมหน่อย ¡No! ¡No! ¡Oh! Por eso se lo decía a su mamá, ¿verdad? ¡Ay, no! Y no le pudo haber advertido mejor que ahí venía el chamán rockero este.พี่สิงหา Al menos ahora le vio la cara. Bueno, pero ¿de qué nos sirve? En Ay, estos sí. momentos. ไอ้คุณผมก็เป็นพ่อของผมชุมชนที่อะไรกว่าจะได้เจอตัวกันสักทีนะ Él no lo sabe. เล็กผมบ้าไปผิดซัก O si lo sabe y no le importa. ถ้าคุณไม่บ้าทำพิธีหนูไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรอก Ok, sí le sabe. No, sí sabe y no le importa porque nunca le importó ese hijo พ่อ suyo. ของผมเล็กผมบ้าไปผิดซักถ้าคุณไม่บ้าทำพิธีหนูไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรอก Ok. หนูบอกไม่ได้ Entonces, ต้องหลายสิบปี todo esto fue una trampa, ¿verdad? Porque estoy casi segura que el centro comercial ese era el del primer episodio. Lo siento, es que yo misma conozco mi memoria y entonces a veces no puedo confiar en mí misma. Y ahora tiene sentido
que la señal de la ubicación haya llegado tan tarde. Todo estuvo planeado, ya decía yo, pero yo dije quizá hay algún sistema por ahí que demore esa cantidad de tiempo. O sea, mi pensamiento fue que de la manera convencional King no había logrado enviar su ubicación. Entonces Sinja tuvo que recurrir a otros métodos que demoraban un poco más. No sé, algún tipo de hackeado que demoraba todo ese tiempo y entonces Sinja recibió recién la ubicación. Pero no fue así. King no llegó a mandar su ubicación, fue Boom quien la mandó mucho más tarde. Entonces probablemente Sinja pensó que quizá en algún momento de descuido King había logrado mandar su ubicación en ese momento. Todo fue una trampa para llevarse a Tup al parecer. ตำรวจอย่างมึงมีกระด้านด้วนเจอตัวมึงจบพิธีกรรมครั้งนี้เมื่อไหร่ก็มึงไม่มีวันเจอตัวกูอีกแล้วเว้ยมึงเอากูไปเอากูไปกูจะเอามึงทำเหี้ยอะไรกูไม่ต้องการตัวมึงแต่ไอ้เด็กเหี้ยเนี่ยเกิดมาเพื่อทำลายชีวิต Oh my god, ¿cómo puede hablar? มึงก็ว่าจะเอา No me sorprende, pero me duele que tú tengas que escuchar esas cosas. ¿Qué dijo? Entonces, a él se refería cuando Bon preguntaba por qué tenía que ser él. Oh my god. Y ahora sí ya los tiene completos. Y tiene a Darin y a Tub y a King. Es que sí, el árbol. El árbol era el elemento que me hacía relacionar el lugar que veíamos al del primer episodio. Pero luego me dio flojera regresar a revisar si efectivamente había visto un árbol o no. Así que dije, pues bueno, debe ser otro lugar. Pero no, siempre fue ese. เช้าวันพุธแล้วมึงไม่อยากเลยแจ้งมึงพี่เอ้ย Ay, มึงจะได้ทดแทนบุญคุณในฐานะลูก ¿cuál favor? Qué imbécil. No, mis การ hijas. ไม่ต้องเรียนตามวันเหรอฆ่าแม่งให้หมดทุกคนแอคชั่นเจอกันเลย What the fuck, de repente ya no le importó nada y quiso matarlos a todos de una. ผ่านเป็นสีเยอะตูบีน่าคอนเฟิร์ม Parecían Romeo y Julieta. Ay, mi chiquito con su lágrima en los ojos, basta. Ya se nos va la canción, güey. Y bueno, chicos, este fue el episodio 12 de God Bless You From Dead. Qué intenso todo. Y engañada quedé. Bueno, en realidad creo que estaba fácil reconocer que era una trampa, solo que como les digo, no confié en mi memoria y me dio flojera darle, o sea, retrocederle. Así que perdonen por eso, probablemente la mayoría de ustedes sí se dio cuenta que era una trampa todo este tiempo. Bomsy llegó a quitarle a King el reloj antes de que él pudiera mandar su ubicación, pero también se dio cuenta de lo que estaba haciendo, entonces usó eso mismo para luego guiarlos a otro sitio y poder atrapar a Tup. Y al parecer el desgraciado del viejo ese quiere exclusivamente a su hijo, no le importa que sea su hijo porque nunca lo consideró así. Él de alguna manera le considera el origen de todo, o sea, él es el culpable de que su ritual haya salido mal y de quién sabe de qué otras cosas más lo culpe, quizá de haber incluso arruinado su vida en el pasado cuando él es el único responsable de sus decisiones, sus acciones y sus infidelidades. Entonces que no me venga acá con ese discurso, pero qué les digo, está loco, al igual que el hijo también. Ambos estaban muy, especialmente Bom, o sea, se nota que no es alguien que esté bien de la cabeza. Y es que también, o sea, imagínense las cosas que ha tenido que presenciar desde muy chiquito. O sea, yo me imagino que en algún momento como que el señor este lo obligó a ya sea presenciar o participar de los rituales
los asesinatos. Con esto no le estoy quitando responsabilidad a él, pero me refiero a que evidentemente ese podría ser el origen de todo. Claro que al final ambos son asesinos, son un peligro para la sociedad y merecen pagar por lo que hicieron. Hasta el momento ya van matando 3 personas para el ritual, bueno, sin contar las otras veces que salieron fallidas. Ya mataron al del domingo, mataron a Deer, que era la del lunes, mataron a... ¡Ay, no, me dolió! Me dolió que mataran a Jump, porque les digo que tenía esperanza de que pues se recupere y pueda sobrevivir. En este episodio creo que ha estado más lúcido de lo que ha estado en los episodios pasados, porque sabemos que él también, pues al haber visto cosas que le hacía ver la fantasma esta, pues estaba también bastante mal de la cabecita. Pero en este episodio, güey, me pareció muy tierno cómo trataba de escuchar a King atentamente para que ambos pudieran hacer algo, no sé, y como King trataba de tranquilizarlo. La verdad sí me dolió que muriera, pero bueno, ahora solo nos queda tener esperanzas de poder salvar al policía, ¿cómo se llamaba? Ken, el del jueves, a King del viernes y ahora tú, que es del sábado y sería el último. Esperen, me falta uno. El del miércoles, Darín, obviamente también lo tenemos que sacar. Ay, no, y con la escena tan bonita que habían tenido ambos. Esa escena de Sei llevando a Darín a ver a Buda, a pesar de que él no cree. Les digo que la manera en que ha crecido y ha mejorado su relación es muy bonita. Se nota el esfuerzo, especialmente de Sei, al tratar de aprender e incluso ser parte de estas ceremonias. Incluso luego lo vimos usando el amuleto que le había dado Darín y que al final pues sí funcionó. Es muy bonito y simbólico que se le haya ocurrido pensar en eso apenas vio a la fantasma esta. Realmente se sintió como si Darín hubiera estado ahí protegiéndolo, pero pues al final él fue precisamente el que no logró estar a salvo y se lo terminaron llevando. La carita que puso Sei cuando preguntó dónde estaba Darín cuando Sinha y Meg no habían logrado alcanzar el auto, güey, me mató. O sea, ¿se imaginan darse cuenta que las probabilidades de volver a verlo, son muy bajas después de ellos mismos haber sido partícipes de todo ese caso? O sea, no me imagino el sentimiento. Y ahora es lo mismo que sintió Sinha también al ver a Tub ser tomado por el señor este. Ay, no, lo potente que va a estar el siguiente episodio, gente. Va a ser el último ya y obviamente tengo fe en que las cosas van a salir bien. Espero y tengo fe en que las cosas van a salir bien. De lo que sí tengo miedo es King, Siento que en un episodio final sí me lo podrían sacrificar o algo. Ay no, ¿saben qué se me vino a la cabeza? King efectivamente muriendo y el padre siendo carcomido por la culpa porque al fin y al cabo este caso no se llevó a cabo como debería por su culpa, ¿me entienden? Honestamente sería un gran castigo para el señor ese, algo que lo torture de por vida, pero a la vez no quiero sacrificar a King para eso. Recemos porque no, gente, pero bueno, ya lo estaremos viendo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. A mí me encantó. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.